Ayan guys, magluluto tayo ngayon ng sampay na dinuguan. So yan ang mga lamang loob guys. Yan mga intestine, atay at ano. Tapos yung mga ilalagay is ginger, garlic, onions, and bell pepper. Ito yung ano guys, dugo. Dugo ng baboy. So ayan, magluluto na tayo guys. Magluluto na si Mercy. Ayan, maglalagay tayo ng oil. Ayan, oil. First is oil. This is dinuguan, guys. Dinuguan. Ay, wala pa namin init, guro. Init na. Onions. Onions. First is onions. First pala oil, then onions. And then we will make it soft, the onions. Garlic. Onions, garlic. Pili mo na, Umers. Ayan natin, apil. Luto lang ta. Magluto. Hindi natin, apil natin na. Ayan, guys. Yan ang chief cook namin sa dinuguan ngayon, oh. Si Mercy. Si Mercy Dita. Magluluto kami, guys. Ako ang taga-video. Sa video ako ngayon. Si Mercy Dita ang pinapaluto ng dinuguan. Mercy! Oh, Mercy. sige. Sige, next. Ginger. Next is ginger, guys. Ginger. Okay. And then, ay, pasensya na sa mga nakalagay dyan, guys. Yan na talaga ang buhay natin. Ang buhay. Maliit yung kusina, guys. Kaya, nandito kami. Ginger. Next is, mamaya naman siguro ng bell pepper. Ayan. Okay-okayin nyo, guys. Okay-okayin. Okay pa more. Ayan guys, Mercy will put the intestine, mga lamang loob. Ayan. Dami guys, oh. So madami. Yan ako guys, ha, ibaliktad ko. Ayan. That's the lamang loob. So intestine, liver, ano pang mga lamang loob. Basta lamang loob ng baboy, guys. Yan ang gagawin ng, that's what we will make dinuguan. We call it dinuguan. Ano ba sa English ang dinuguan? Bloody. Bloody. Ayan, nilagyan ng little water. Tapos niyan, ay lagyan siya ng ano. So, we will cover that one and then we will wait until it will boil. Maluluto siya, guys. Okay, see you later. Ayan, guys. So, ayan. Natingog na siya, guys. Buka na siya. Kaya na guys, inuukay-ukay na ni Mercy dito. Tinai, atay, libro-libro. May libro-libro ba yung baboy? Ano yung libro ang baboy? Ano siya guys, oh. Ayan. Maglagay pa tayo ng ano guys, laurel, bay leaves, pamintang buto, pamintang buo. Nakaganito na yung paminta namin guys kasi binibenta to. 1 peso each. Ayan. Yan ang ilagay.
May ano din tayo, ilalagyan natin ng 4 cubes. So, yung dugo naka-standby dyan guys. Blood and bell pepper. Diyan muna yan. Okay. Ayan, nilagyan ng patis. Nagano na siya patis? Soy sauce. Ayan. It's already soft. Soft. Ayan, tikman na ni Mercy, guys. Okay, butangan na nagkuan cubes, no? Already put a 4 cubes. Ayan ang dugo, guys. This is blood. Blood of the pig. The blood of the pig. The blood of the pig, there's a bawing. Bawing. You know what's bawing, guys? That gives good odor. Good odor. Basta bawing siya. Water. Little water. Nga din siya na isabaw. Muna yung dinuguan. Ayan. And then, asin. Salt. Salt, ayan. Pinch of salt. Pinch of salt. And the next is dinuguan. Dugo. Mostly men like this one, guys. Mostly men like dinuguan. Men's are women's. But foreigner don't like dinuguan. They will see ew. So ayan, that's already color red. Red because it's red. Parang pang isang barangay to, guys. Di naman yan mauubos. Bibigay na naman yan. Magdadala na naman yan si Mercy. Mamaya, magdadala si Mercy, guys. Dalhin niya sa bahay niya. Para kainin ng kanyang mga anak. Kaon ba sila? Mga bata? Mukhaon nila na. Ayan. Yung chief cook namin si Mercy. Chief cook. Non-legit. Ayan. Ayan, next is bell pepper. Red bell pepper. So, luto na yan, Mers. Pabukalan. Bukalan pa siya. Bell pepper, yung pang kulay-kulay lang yan, guys. Magbigay ng ano. Ayan. Let it boil for the blood. And then it's cooked. Yan lang ang fire, guys. Little fire. Ayan. Thanks for watching. Yan, guys. Nagbukal-bukal na siya, guys. So, ayan. Is that yummy? Yummy. Pwede na itong pangpulutan, guys. Pangpulutan. Ayan. Pang barangay. 1 barangay na ano. Pwede na tayong magkarinderya. Karinderya na to. Yan takos, 25 pesos. It's already cooked, guys. Ayan. Thanks for watching. Dinuguan. Ayan, wala na yung fire, guys. So that's already cooked and ready to eat for lunch.